na ako. Hula mo. 45. Ha? 45. 63 po. 63. Ikaw, ilang taon na ako? 20. 23. 23. 27. 28. 29. 29 din po. 29. Ilang taon na ako? Christian. Ma'am. 39. Mama ko, ma'am. Ano sa'yo, Clark? 39. 39. 32. 26. 26. Ilang taon na ako? Akisha. 35. 34. 27. 27. 36. 36. Ano, sir? 21. 28. 24. Ano pa hula niyo dyan? Sir, 23, sir. 23. 23. 24. 31. 31. 39. 30. 39. 30. 39.